Yes, sir. Sir, ti bagbagada pa nga may isang mapaspasamak tata dito yung syudad ti Baguio, aya. Maluglugi, dagi jay dadumang dito yung pailaing, ano nang tawag doon, corporation? Maluglugi da ka, no? Kooperatiba? Actually, ma'am, siguro ijay kunakon nga pa-seminar dati fleet management kasi management ayan na data. Actually, it is the management han nga jay maluglugi data ang siguro baka hangag bibiyay. Depende jay management na magkiti data. Oo. So, dapat isa pa ito, jay bagbagam tatay, nga tutukan da ko maadan iti seminar, no kasano iti panangipataray, iti may nga kooperatiba. Yes, ma'am, jay Office of the jay OTC. Oo. Di ba, ada dagi jay nadamag tayo, sir, nga ginuyod ti bangko, dagi jay barbaro nga bas. Yes, ma'am. Data kumati no total nga in kastoy nga kwa agpa umay data agpa-seminar dan tapno ti kastahan tayan ko mga manay nayunan dagi jay maguyuyod manen nakastyay. Oo. Sir, kasano nga iti napasamak? Kasano iti mapasamak tata? Di ba naadan iti kooperatiba? So may salaingin nga franchise da ita, ta insuko dan, dagi jay franchise da. Ngayon, dagi jay nga bas, ginuyod meten iti bangko. So anya ti mapasamaken, ijay kwa, ijay dito pailaing operator. Dahil takot isu ngay nga aduda dagi jay agreklamo nga kung kumurnino ay nanti inda apa agdimdimandaan agsisik iti legal advice. Ta siyempre nagtalot dapi man ijay kuop nga napanandagot apay nga kasyay. Oo, siyempre awanin iti franchise da, di ba? Insuko dan ti franchise dan. Awan mo ten DJ jeep nga pangkabuhayan dan. O tatan DJ modernized jeep ginuyod mo ten iti bangko. Tahanda ka no nakabayad. Oo, dahil tati may nga problema iso nga nalalaing matkiti dagi jay abogado data nag-ala dati legal dakot isu dati bangko kwaditan. Oo, sa bagay ngim isu lang ti may saka dagiti makikita tayo nga problema. Problema. Sir, oo. Sir, adda pa iti problema. Tadagi jay adda iti modernized jeep tata marigatan da nga agala da iti driver. Di ba ti purpose na iti modernized dito pailaing nga naso nga programa ket agbalin nga regular dagiti driver dita. DJ sapay iti maysa nga problema tata nga makikita da. Yes ma'am, actually may sa data nga problema iso nga jay unit ket han nga rumor nga agbiyahe ta kaawanan iti driver kasi narwam tayon gamin narwam dan ijay boundary system iso nga kasyay. Oh, so ibig sabihin sir nagado dagiti problema nga ma-encounter dito palaing syudad iti Baguio. Yes ma'am, dagita ti kitaan ko iti city government adalan ti adalan da jay planning adalan da nga nalaing before implement full implementation jay local public road plan. Oo, takunam nga rod kita mayat ko no DJ nga adda iti loading unloading area nga ijay dalang ag pick up ijay dalang agala iti pasaheros, di ba? Tapno dagi jay jeep ket agrikrikos latta. Yes ma'am, isimpada pa umuna before Oo. So sir, malaksid iti data ta pilot area, may sakadagiti pilot area. Adda ba ti target da? Base pa lang iti panaki umanyo kadagiti nangangatong opisyal nga imay dito syudad ti Baguio. Adda ba ti target da no kaano nga ma-implementar data? Actually nagrugidan sa tagtagay sa unda dagitoy transport co-ops tayo nga mga seminar kinyada explaining no niya ti mangyari. So adda tata dito syudad ti Baguio may sain dan. Yes ma'am, ongoing ti personnel from DOTR Central Office. Adada dito City of Baguio. Yes sir. Sir, kasano ngay iti panagsukat kadagiti unit iti jeep? Actually ma'am, awat tayo pa dita kasi di ba anmot nga kaskarina. May sa nga rason jay manufacturer tayo ket kurang anda nga ma-provide jay demand. Then may sapay jay haan nga suitable jay unit iti area jay location.
may sapay, jay kinangina na kun ang nga agpautang ti bangko. Rigat tayo nga aglon iti land bank. Oo. So sir, ije pailan gayon pa nag-purchase iti jeep, dakilan iti problema. Dakkel nga talaga, ma'am. Oo. Ngem, ikukwada kayo ba, nire-require ba kayo ngayon, mandatory ba, nga kasapulan nga, masukatan dagita nga unit yon? Iti agdama? Iti agdama kathanmot kiti, ma'am. So, Still. oo. So, kahit asawen, or-urusin da pay, dagiti amin nga loading area, and then dagiti panagpataray iti may nga co-op. So, panghuli siguro yung mga jeep. Yes, ma'am. Actually, mayat chay kwa kasya. Isimpapay umuna amin before totally implement. Oo. Ngim sir, dito yung syudad ti Baguio, iti agdama, ado dagiti nalugi nga kuaya, nga operator. When maawatak ta, siyempre, nagdakkel jay interest na, santo, nangina jay unit mutpiman gamin. Okay, so sapay la ko mga road sir ta, ininot ko na tayon nga maurnos, hanggamin nga jay biglaan, tano biglaan makita amin jay problema. Ket no ininot nga simsimpada, at least, baka di jay bagbagada nga jeepney modernization program, masabit tayon tumitlaeng. Yes, ma'am. Kun jay ko ako jay subsidy from the government, katakulun na ko tapno tanin nanginat unit, tapno umanay ang ay down payment, ang jay ag-modernize tayo, tapos awan iti basit ti tulong ti gobyerno. Oo. Yes, sir. Sir, ag-modernize ti jeep, mano ba iti subsidiya nga iti may isa nga franchise holder? Tatak at jay 360. 360,000. Yes, ma'am. Oo. Tapos, di balor na di gatangin